Pwede, oh. Kaon pong ko, kaon, banag. Oh, abang baba, oh. Sige. Yo, what's up mga idol? So, dito na naman kami kasama yung mga tropa kids natin. Ready na sila sa challenge natin ngayon o palaro. So, shout out nga pala sa sponsor natin. Ayaw mo rin magpa-shout out, siyempre igagalang natin yung karapatan mo, basta thank you. So i-review lang natin o ipakita lang natin kung ano yung pag-games natin ngayon para malalaman din ninyo. Tara. Patayuin lang yung lata mga idol. Ayan. Pag tumayo, tatakbo dito sa may lastiko. Pag 10-20 dito hanggang 50 lang. Tapos diretso na dito. Ayan. Pag upo dito, tapos pag mag-start na kumain yung nauna, sunod na yon, patayo, bali pabilisan. At kung sino yung huli na makaupo dito at ubos na lahat, yung manok, pizza, tsaka coke, walang laman lahat, siya yung mananalo ng 200 pesos. So sa sponsor natin, ito yung sukli, ipapremyo na lang natin. So thank you. So let's start mga idol. Oh, ready na rin sila. Tara! Kilala yung players natin. Pangalan? Onyak! Oh! Fresh Band! Oh! Chumpia! Oh! Siya lang! Oh! Desite! Oh! Itlog! Gino! Tigna! Sulo! Biden! Bihon! Oh! Ready na ang lahat? Ready! 1, 2, 3, go! Dalagan yung sapiat sa likod. Oy! Tigsang ano lang, tigsang tumba. Oh, balik Richmond panagon. Parang nahihirapan sila mga idol, oh. Okay! 10, 20, 30, 40, 50. Oh, go! Oh. Yeah. Yeah, kaon, oh. Oh, yan, nahirapan, oh. Sige, nam. Oh. Wapa, hugat mo kung tayo mo piyo, hugat kaon pa. Pwede. Oh, ikaw. Yan. Yan mga idol, bakbakan. Nugay, wapa nigra, gati 20 pa, kaon. Paos pa ako yan mga idol, oh. Yeah, pungko. Pungko. Sige. Oh. Wapa, gating 20 pa, imaw. Kaon, nugay pa, aywan eh. Ay, bawal, magbitbit manok. Okay. Oh. Parang nahirapan nila mga idol, oh. Oh. Sige. Banat. Oh, abang wala ka. Yan, oh. Oh. Yan. Ikaw. Oh. Wapa hugat ta matapos, oh. Bus si Jompio ka busog. Hindi ka sa metro. Talo yata yung may edad, ah. Oh. Cambio. Yale, pila sa likod yun. Oh. Pwede, oh. Kaon pong ko, kaon, banag. Oh, abang baba, oh. Sige. 10-20, baba, paspasin. Dasiga. Dasig. Oh. Wow, cook lagi, cook. Oh, wala pa rin yung may edad. Yan lang. 10, 20, 30, 40, 50. Gagan, yun. Punate, wag hapon sunyok. Patay. 20, 30, 40, 50. Parang kisa nang banate yun. Bawal na bit-bit, ah. Oh. Ay, iba na ron. Tunla. Okay. Taruh sa bawah, may sa prinsipe. Banat. Orang yan. Sige prinsipe. Oh. Sino kaya mananalo ng 200 pesos? Ayan. May pagkain na, may cash pa. Oh. Wow. Banat.
Banana! Oy! Bilis! Okay. Oh. 40, 50. Huyap ka, mabulig ka, matuyap. Oho. Parang pangbato natin, hindi nakatayo ng lata. Ay na yun. Oh. Oh, okay, haron yun. 10, 20, 9, kaon. Ubusa. Haron yun. 10, 20, wala ko nakita. Ay, utak ba? Haron yun. 10, 20, 30, 40, 50. What's giron? Ay, what kinaya? Bawal doon, ma-out ged. Oh. Ha? Oh, sige dito pa naman. Oh, sige, ikaw sige, dasigat ha, diretso to inyong patindog. Oh, ayun. Ay, papitog alima ha? Ay, papitog din. Wow. Okay. Hop! What? Oh! Oh, ano yag sa din? Siga. Ay, patindugaw, tapod. Banatay ko ta. Oh, diretso lata. Ay! Siga. Ay! Yalewa pa! Siga! Habang wa paro lata, sige kaon. Oh, si Prinsipe nakapilang balik ko na. Wa na si Bion. Aron. Oh, Prinsipe makato. Ay! Siga. Patindugat imo pre. Diretso ta. Oh. Oh! Diyan. Cigarettes. Halo-halo ng laway. Oh. Oh. Oy, may 200 sa katapusan. Oh. Ako man, katapusan daw. Oh, aba. Oh. Tipo, banat. Libre merienda, may pera pa. Asos. Wow. Si Prinsipe Ramayad. Oh, nag-away pa. Oh. True na. 30, 40, 50. Eh. Ay, banat. Wow. Okay, banat. Okay. Oh, maubos ka doon. Okay. Banat. Oh, dali lang maubos oh. Oh, dali lang gid maubos. Okay. Ito. Okay. Parang mo pre. Yeah. Banat. Okay, matayaway. Ano yun? Oh, baca 30 ka na to ah. Asa? Coke nga na, Coke. Aron yung kasulod yan eh. Umumago na eh. Sige. Eh, sina. Oh, ano yan? Wapa, hay. Wala tayo mo mag-abot eh ha. Oo, ngayon. Aron.
Ato man. Ubod ko kara. Aron yun. Aron yung zero. Aron disiga. Aron yung inaw sinigra. Bakbaki ah. Pasos. Panahon. Panahon. Malapit na. 200 pesos. Oh, malapit na. Siga. Malapit na. Aron yun. Siga. Diretso na pre. May manok pa ano yan? Ano yan? Ay! Tiga! Ayaw gawan! Halin yun ito, halin! Jump! Sipo, ano, daya lang! Pagain ko ano dali lang, hinga go! Yeah, dali lang! 200! Lugi na yung mata! 200! Siga! Madaog sa itlog ka lang! Siga! Benate! Siya, abo pa! 200! 200! Panat! Ubusan mo doon! Okay, may winner yan! May winner! Dali! So, may winner! Itong champion! Pati ako hiningal eh. Nagagbagat manok! Ano yung maambay sa atong sponsor? Maraming salamat sa sponsor. Please follow Malon. Alin ito? Thank you Malon. Thank you. Bye. Thank you for watching. Please share mga idol. Please share.